راي بندا ما كان من فنينكو اكو اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اجيب ابرا رقابه نات ابن كانتا كان انفيجيليشن نين طالبول بامتحان ولا اكزامو من كاتو كانتا رقيب ولا مراقب ولا بل على دون مراقب يا سبق علمه على لوندو يستابنترو وقدرته من كلام بنا من كلام ما كفلو ولكن كاوا كو جوبيبا وتنين على كو ان الله كان عليكم رقيبا ودي فان كونتي بو جاني بي كونتي بولا ودي بي كوكولا يجله ودا لوا لندي كذا كنا لوا من لندي الوا بدندي مول حق ولا مؤمن على كو كوليات على يا باكل سبحانه وتعالى hani ayo ka karam futu sito to bake dum abendela betiyata ka karanje kato bari problem mo be damin toron nka karam bari mo jama kama be futu sito la ma ayo ko to long so nyanta ka fo moli ay koy la kanto nyin kammale salom ni musola soro futu sito binakan kato fanke hu mata balakum minan nisa futu sito nata oto nin kumo e min fudu ala nyaasi dawo min ba kono na fo moli bandin ka kambala yalon na fasari hada madin wo man millon na ya tanka buka mutakuti bari na ya millon aya koto long aka silala ni no mon to la fitino wote dol ka londo kuru jara dire buka kuru sinandindi kuru jaro fayatu ay nungu fonde mbam Allahu akbar e tijan le problem mo so le a problem wala ben tol lan tol nimbe londo di kan buka tara diamu kam wol min be nyaati len wala ka diamu molle min tija nini atinda na kol buka futano munatina konya ko wa atul yataba amwalihim al yatim wala nafulo dira ayekili al yatim wala bari hada madi wana be dindi yare ala wulula banta jannate be lolan wa famay jannabe bale ku yala utumolom al yatimoti o wato e buka la kolo di yala ka tarete le bulu bari kodo nabe mabari mo bulu minna kodo mu dindi wolom wote kunu wala ni ala ma fay ko inna allah kana alaykum raqiba hada madi wo juso jata babe do molal so yaje munatina ni ay wonatija ya ko toje munatina ko inna allah kana alaykum wa atu ya marolom bara ma fay ko wa atu akola ko wa atu adila sone yakon kane dewndi kane batandi kana falna kam bari wati juma ni tata foya lonko e keta motile sai kamalitale ni la kodo dile sa tamandino e fonwale o wato le nyanta dile bara ke kili al yatama jam'ul yatima bari jam'ul muzakkaro ni muannaso belom ni ko yatimun ala jam'u mu aitamolati ni ko yatimatu ala jam'u mu yatamalati bari ni be ka akakeno yatama fananti bari madama be musola soro le kono wato ayana de sighatul muannas yatama wala bentan nasiqan wa siyaqatan lil qur'an Allahu akbar nin kitabo le nyanta karam kula wallahi nin kitabo le nyanta karam kula aman jarata arabuluna karam aman jarala Allahu akbar wa atul yatama amwalahum alila nafulo dila ay amwalo ta ayake tate katu ni ke bayate butayati mu yato barake yakino le bulandi ko hani ke bayate illa sido mu'minati yatimo to bala fakili moy tare bulu walakin nan de san adama de woni kamburun koma lasiloto jama ibuka lasilo la frata dami ibuka tinya iko momo ate mam fonde seriya jinata kununna walakin na konya ko wala wanyadi ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب الكنكو كندوتا إلى نافلو بتما يا في نافلو دام من بتي أي ودينا ولا تي نافلو كندما دمو من بتي أي فوق جاي ودينا فونتك ولا تنا تبديل مؤمنتي كفمو فلن كدوكا بلاسوتو كان فن تنيار وتا ولا تتبدلوا الخبيث كلمة الخبيثة نيكو الخبيثة ولا جمع مخبائث نيكو خبث ولا جمع الخبيث ولا جمع مخبث خبيثة على جمع مخبائث خبيث ولا جمع مؤمنة ولا خبث كاتو نافلو مؤمنة مذكر أياك جمع يعني بمعنى أقول ولا تتبدلوا الخبيث الكرا نافلو تنيار وتا كافل من بالطيب كنافل بتوتا بيبه من بلا ولا تات ولا منت ولا تتبدلوا الخبيث بالخبيث الكرا نافل تنيار وتا اليو رامبلاس من نوتو
nafulu beto noto ale bete mata aliya domo ale tiñare wota ale wodi aliyatimol du wala kake aliyatimol la kadi tol male faymintu ite mi yamute ye foy kebayata ite min foy kala walla wala tare bete ma be domo wala tin nabibe mum al matruk yemin tuje wolom biti yemin ta wolom monti biti wala mo yakamin fodi akonya wala tatabaddalu al khabitha al kana naful fenni wondiwo so min man beteya al khabithatu lil khabithin wal khabithina lil khabithat wal khabithuna lil khabithat akonya ko ولا تتبدلوا الخبيث الكنا في النور وتا ممن بتاع من يونت من الفون من لفالا كافل من بالطيب كو كندولا بما انا يكو كندوتا يكو كرودي فانتيار ودي اليتيم اكون ولا تاكلوا الدنيا بك كده يا جل ولا فلندي ما دم فلود اكو ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم alkane nafulo domo kata alla nafulo ka koto mo melati yela nafulo ta ya ka fu ila nafulo ka ko be business wala bari be ta domo ka yeta ma boy la capital o be siakan e tolta be banka nin kasar wo yeta je ko nyaadi e ko nake business wala to boyta bari mam boyta la de e boyte tolta la Allah adama di watale hada nin ayolom inna allaha kana alaykum raqiba be fonfen kala ayalon ay raqiba nati akonya ko ila amwalikum ila bi ma'ana ka kafundiro ke ila ka intihaul ghayr dila na fulfula bi tajube hum damir wala bala ghaib anata akonya ko ay itolta ka ke hum bi ma'ana him kaje ko ita kerin folo bije bari sembete la li na fuluta man akoy ko innahu min mukwati wala mkawku ke tabdilul khabisa bit tayyib akomu ako innahu wadi kana naliyake ako kana akata dun abakala daiman ako huban sannan min mujunube bati al ithm walakin naniku al hubatu bi ma'ana al khati'atu junubolo miya lonko awarata bake amanda woto akoy kabiran minna toro nala ala toro warata bake yaji ay mankut a junubo mankutu kabiran wa junubo ka toro min wulu atambitale al yatimu fata duniya min ka topato afaye min tu yadom nin woke bayata aman fentara womo ita kamina da mo kunda nin wonata fen soto mol man bala faye hada madin kunda buka bala fa al yatimu ni ala la diya moten kila sallallahu alaihi wasallam la sunnaten mol buka bala sako kila botalu mujtama amin kono makka wol man bala fa moy sako yatimu kato atakila fa molet alam yajidka yatiman fa awa wa wajadaka dallan fa hada wa wajadaka ailan fa aghna ninga mode dani aya sabola drombe mo kendol de dala nole walakin daja konya ko kana huban الحوب بمعنى الإثم والاعتداء على حق الآخرين وخاصة الضعيف منهم ولكن يتيم ولا نافلو ني آيو حوبو ناتا ني آيو لتو على ورو كملا كافويلكو كبيرا من تورو بوراري أجنوب ولا ورو كملا أيامان كتو كبيرا لا وكولا برابو تاوتا كونيكو نامرا سلون وجي فوند أولا تلنو شرح بالي بالا شرح بالي بالا كنال دامن وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى جلد يا مولى بك أكو وإن خفتم نالي يالون كاتو الخوف كتو كنا لولا دليلو نيادي أكو وإن خفتم الشقاق بينهما أما ولا فنيبا إن علمتم ولم ألسنة يفهم من لو يكسر ولا كرين كلفهم يا فصل كناية كتو من دمابون وإن خفتم نالسنة يا سنة وتيالون فون دمبا ولكن كونيكو وإن خفتم أكو نالسنة سرتولا ألا تقسطوا كألتتلنا من قرآن ويقسطوا في أن أدل أدلوا ولم فهو من بتيمة ولم يفهموا كيتي دليل من بلاري ناكتو bari alqist wala kolayata wolom ite mari la nafabe fengo minto yejina tele nafala yettili watamandi je wolom qisto lakinna kafa inna allaha yuhibbul muqsitin wa qumu lillahi qanitin fontam ba qumu ali qumu lillahi shuhada qumu lillahi allahu akbar يا أيها الناس كونوا قوامين بالقسط شهداء لله فوندم أكو كونوا شهداء لله أكو يعني شهداء بالقسط آية دوت جم أكمل في أكو
akoye ko wa in khiftum alla tuqsitu bi ma'ana kaltatilin minom al yatim wala kolobe bulu kodi so ita mari da tilinna no kati ka fala ko ala fama be mbulu nin ko mba bula la jabe be fola la woto daiman nin qisto na ta ka foyle ko ila nafa be dami it is called equity and justice and fairness imulunta ipadata equity ila nafa be dami yejile ila nafa la prum wala nafa kamalakatu ala le ya mariyatu akonye ko wa in khiftum alla tuqsitu ko altatilinna كاتو الله نفعل بك اليتيم والمرأة في اليتامى بمعنى في أموال اليتامى اليتيم ولا نافلو تعداد من كلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء وتو الفتو والدروك فانكحوا الفتو ستوك ما طاب من دياتا من النساء مصولنا بل إشكالية دولة بجندية is an ambiguity أنا تدوسا فيكو تمو اليتيم ولا نافلو كترمو بل بل دوباتو اليتيم ومنينيا akala nafulo muta buka futu abuka bula ita futu molwe wal qur'anu qala ko wa atul yatama wato min ibala kolo dila la manke dindin wote ko tan yatimo ten akita musolti ka to futu wolo woto ayo ni akrosi ko kamila dila al yatimo lubama woto ni sata ta walla ka to qur'anu buka musokuli ni sala fona sita futu wala kadum futu bungo kono fankihu ma taba lakum minan nisa bari momo e men mutata Allahu akbar momo e men tan kala sonka nin kitabo ka ba fon ko indilale bata momo ta ko indili te benta to nyaafi ala tendu ita bam ben to nyaafi bitu wala ko bebu Allahu akbar nin kitabo alna nin kitabo ko to sing walatinna konya ko alla tuqsitu fankihu an-nikah akoto kana jima wala kafola akoto kana al-aql wala kafutu wasiti akoto fanan kana az-zawaj futu wala kamodun dibun walatinna fankihu ma taba lakum soman bi tafsil wa kalala ma taba min diyata aymanati wala monti ma koto mu'minati man kuto lon barniyaji aymanati jang musola o man kuto kendo be ta kanyini imalon abenyami aymanati mubhaman ismul mawsul isaje do ta fo ni aja aymanati ay musoki ti le ko hakilo tal hani o tebennano qur'ano tambita wala le ala manke o man soti misilmo le woltuje mana ta danka tandila ko e kamin jinin ala ko to imalon folo bari bina futula ko ta keta mubhaman ti min bedibiri